গোমতী জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে আজ কাজ শুরু করেছেন ডক্টর কিরণ কুমারকে। যোগদানের পরই তিনি উপলব্ধি করেন গোমতী জেলার সদর মহকুমা উদয়পুরে ট্রাফিক ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা। ট্রাফিক পয়েন্টে ট্রাফিক পুলিশ থাকলেও পালা বদল করে সকাল বিকেল ও সন্ধ্যায় গাড়ি বাইক অটো থেকে জরিমানার নামে টাকা আদায়ে ব্যস্ত থাকার ঘটনা তার নজরে এসেছে। মঙ্গলবার সকালে রাধাকিশোরপুর থানায় আসেন গোমতী জেলার পুলিশ সুপার। প্রথমে তিনি সেলামি গ্রহণ করে তারপর থানার বিভিন্ন কক্ষ পরিদর্শন করেন। পরে জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেশামুক্ত রাজ্য গড়ার লক্ষ্য গোমতী জেলায়ও বাস্তবায়ন করা হবে। একই সঙ্গে নেশামুক্ত গোমতী জেলা গড়ার পাশাপাশি উদয়পুরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনাও রয়েছে বলে তিনি জানান। मैं रिसेंटली एसपी गोमती पे ज्वाइन किया हूँ डिस्ट्रिक्ट में, और ये मेरा पहला थाना विजिट है आरकेपुर पीएस का। तो ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पीएस है। अभी मैं जनरल विजिट के लिए आया हूँ, और मेरा एम होगा कि जो भी हमारा ऑनरेबल सीएम का जो सीएम सर का जो मिशन है नशा मुक्ति पूरा, उसका डायरेक्शन में मैं काम करूँ। इसके अलावा इधर थोड़ा ट्रैफिक इशूज़ है, वो उसको भी मैं ध्यान में रख के काम करूँगा। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी ऑफेंस है और रिमेनिंग जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो सबको मैं सुन के एक्शन प्लान बनाऊँगा।